يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني وعليكم السلام برنستلي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا جميع أمورنا ووفقنا لما تحبه وترضى الحمد لله رب العالمين أمي الله سبحانه وتعالى تندو مسامني تندو كان سنة أني واتي بلا جلنا أمي الله سبحانه وتعالى تندو أي سنغرو بلا أنكنلا walhamdulillah niye tres sabab bolen ye sungaro la niye sungaro tlan ko tan atlan kelen tlan tana kelen koni o ya antlale yola atotola tlan tan korondo insha Allah ta'ala ay masabala wa ta'ala dari atmin tola sungaro la ko no ya nene aw ya rabbi ala ko ke nanyo yere fanani don ka baraji dama ya rabbi ala ko ke sungaro yere نيام كور رمضان كرة غيمي الربو في ولي كافين نوني كاشيكا بان أمي الله سبحانه وتعالى داري كان سنغرو إنك كان جرمو شيكا نوني كابان يا ربي على كوكا كان باين سنغرو إن كنا نجرمو يفاو يا ربي على كوكا أما سبع الله تعالى داري ناكا سي ناكا كرتا ناكا بنياي أمي سرنا فميني كا أنت كابو ماني سنغرو باين هرما كسون يا ربي على كوكا بلما الإسلامو نيه سنغرو kuna anye anga video damna kabini sungaro tele follow niye hakilla anga video sabanai ayima sabala wa taala dari amena kuma kan fo ni video nu konnana ka asarada ma ka saraka nya harjina ya rabbi ala ko ke ka amba numa ya rabbi ala ko ke balama alislamu bikatemu o ye jumane bikatembe borla fendole kan tumado
a kɛlen don ka cari yɔrɔ caman na k'a fɔ wajibi kɛ yɔrɔ caman na ko nin sunkalo in filɛ nin ye ko a tilalen don ka taa tilayɔrɔ 3 ko a fɔlɔ o ye hinɛ ye a fɔlɔ k'o ye hinɛ ye a filanan o ye jurumuyafa ye a tilan sabanan o ye kanhɔrɔnyali ye ka bɔ tasuma ma n balima alisilamɛw o ye hadisa dɔ la kali nin cogo in na hadisa tɔgɔ la dɔw yɛrɛ n'o bɛna kɔrɔ fɔ ɲɛnɛ o bɛna fɔ ko hadisa ko n'i y'a filɛ ala ye ko mun kosɔn ala ye hinɛ bila tile tan fɔlɔ daminɛ la mun kosɔn Allah subhanahu wa ta'ala a ye jurumuyafa bila tile tan filanan la mun kosɔn ala ye subhanahu wa ta'ala ko a ye kanhɔrɔnyali ka bɔ tasuma ma ko a y'o bila sunkalo tile tan sabanan la n balima alisilamɛw nin hadisa in est-ce que nin hadisa in sahalen don wa est-ce que nin hadisa in ala kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ale de ye nin hadisa in fɔ wa hali n'a y'a sɔrɔ ko ala kalibagaw cayala est-ce que nin kumakan in ale n'i y'ale ta ka filɛ ani sunkalo yɛrɛ ta ka gɛrɛ ɲɔgɔn na est-ce que nin kuma fila in o bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na est-ce que n'an ye o pese i ɲɔgɔn ma est-ce que o bɛ bɛn i ɲɔgɔn ma n balima alisilamɛw an ka kuma bɛna bori hadisa min kan bi o de ye nin hadisa ye bɛnsɛma bɛ ala subhanahu wa ta'ala boro ka bɛnsɛma di ne ni aw ma ya rabbi ala k'o kɛ n balimaw n'u bɛna hadisa in kɔrɔ fɔ o b'a fɔ cogo di ko ala subhanahu wa ta'ala a ye hinɛ bila tile tan fɔlɔ daminɛ la mun kosɔn parce que ni i ye fɛ ka mɔgɔ dɔ jurumu yafa n'i ye fɛ ka hinɛ mɔgɔ dɔ n'i ye fɛ ka mɔgɔ dɔ jurumu yafa ka yafa ma a ye tiɲɛni ko min k'i la fo hinɛ de ka sɔrɔ fɔlɔ donc ko tile tan fɔlɔ k'o ye hinɛ ye ko hinɛ kɔfɛ sisan Allah subhanahu wa ta'ala a fɔla ko man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambihi donc ko ni mɔgɔ min ye sun don limaniya boro ma ani baraji ɲini kosɔn ko ala bɛ o tigilamɔgɔ jurumuw yafa o jurumuw yafatɔw la sisan balima alisilamɛw ko o bɛ kɛ sunkalo tile tan filanan de la hinɛ kɔfɛ c'est à dire ni hinɛ tile tan fɔlɔ banna o ye hinɛ ye tile tan filanan o ye jurumuyafa ye donc sisan ko pour que sisan i bɛ se ka don harijinɛ kɔnɔ ko ala b'i kanhɔrɔnya ka bɔ juma ma ka bɔ tasuma ma tile tan laban in de kɔnɔ mun kosɔn ko Laylatul Qadri su ko o bɛ o tile tan laban in kɔnɔna na n balima alisilamɛw n'an ye hadisa in filɛ ani a composé cogo ni n'an ye olu filɛ an bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ tuma dɔ la ala kɛra ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alayhi wa sallam o hadisa tɔgɔ o sabatili o bɛ nin kumakan ninnu a bɛ a wuli ka bɔ yen n balima alisilamɛw ka bɛnsɛma di ne ni aw ma ya rabbi ala k'o kɛ k'an bɛn sahaba ma ya rabbi ala k'o kɛ ka faamuko ɲuman k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ya rabbi ala k'o kɛ n balima alisilamɛw ala kɛra ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alayhi wa sallam a b'a fɔ hadisa in kɔnɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala don o don suntigɛ kɔfɛ ko jamakuru dɔw de bɛ yen Allah subhanahu wa ta'ala don o don sunkalo kɔnɔ a b'olu kanhɔrɔnya ka bɔ tasuma ma don o don chaque jour Allah subhanahu wa ta'ala lon o lon ke a bɛna bila an si kɔnɔ a bɛ lon dɔw de ta ka mɔgɔw jurumu yafa ka bɔ o karotɔgɔ kɔnɔ ka bɔ o lon tɔgɔ ninnu kɔnɔ balimaw ni o hadisa sabatila munna sisan anw bɛ taa kanhɔrɔnyali dulon sisan tile tan laban in na i bɛ taa sɔrɔ ni hadisa in a kuma yɛrɛ fɔli ani a lakalili tuma dɔw la n kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi karo in bɛɛ lajɛlen ka b'a daminɛ ka taa laban o ye hinɛ ye karo in bɛɛ lajɛlen ka b'a daminɛ ka taa laban o ye jurumuyafa ye karo in bɛɛ lajɛlen ka b'a daminɛ ka taa laban o ye jumɛn de ye o ye kanhɔrɔnyali de ye ka bɔ tasuma ma donc an ka k'an jija a waati bɛɛ lajɛlen na an ka k'an jija bato kɛlenw ma an ka man k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a lakali yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko non sunkalo filɛ nin ye dɛ sunkalo tilayɔrɔ 3 sunkalo tilayɔrɔ 3 a kelen bɛ yen o ye hinɛ ye a kelen bɛ yen o ye nin ye olu ye fɛn dɔw de ye a lakali cogo a man ɲi ka yɛlɛ k'a fɔ sunkalo a bɛɛ lajɛlen o ye hinɛ de ye a bɛɛ lajɛlen o ye jurumuyafa de ye a bɛɛ lajɛlen o ye
yani kan horoyal ne ka bɔ tasuma ma n balima alisilamɛw an ye o min fɔ ka bɛnsɛma d'a ma kɔnɔna ya rabi ala k'o kɛ an tɛ sɛgɛ an tɛ ɲina an tɛ décourager an bɛ ɲɔgɔn encourager waati bɛɛ lajɛlen na sunkaro in filɛ don dɔw lo a comptelen don dɔw lo a jate bɛrɛbɛlen don tuma dɔ chaque minute qui passe chaque seconde qui passe dɔ le bɛ bɔ c'est-à-dire que an y'an sunkaro a baraji la yani a lonw la dɔ le bɛ bɔ a waatiw la donc an m'an ka waati libre dɔ to yen ni kɛla feerekɛla ye i bɛ jija i bɛ se ka wajibukanw lamɛn i bɛ se ka kurannakanw lamɛn a bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na bi hali anw yɛrɛ filɛ ka a dɔ le kɛ ten tɔ i bɛ se k'olu dɔw lamɛn fan bɛɛ lajɛlen na sirama i kan ka a bɛ jagoya sirama yɛrɛ kan sun kɔnɔna na sunkaro kɔnɔna na e man kan k'a to sun donnen kɔfɛ le e bɛ karamɔgɔ ɲininka ko sunnatigɛ duwawu yɛrɛ k'o ye jumɛn de ye n'an bɛna sunnatigɛ ko duwawu bɛ jumɛn de ye i bɛ taa min yɛrɛ sɔrɔ min ka jugu ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan dɔw yɛrɛ de bɛ yen olu tɛ différence lɔn yani seri faridaw u ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔw la depuis an ye video kɛ o daminɛ an tɛ o fɔ ka silamɛw décourager an tɛ o fɔ ka silamɛw fari faga an b'o fɔ le waati bɛɛ ka ne ni n kalandenɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ yen ani karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n'u y'a décider ka yɛrɛ réseaux sociaux sanfɛ k'u bɛ alakanw de fɔ k'u bɛ wajibikanw de fɔ u ka jija k'i baser mɔgɔw kan khususan anw minnu bɛ farafinna fan fɛ k'i baser mɔgɔw kan mun yɛrɛ ala ma mun garijɛgɛ kalan na ala ma mun garijɛgɛ k'u bɛ taa kalanyɔrɔ la question dɔw bɛ na whatsapp kɔnɔ tuma dɔw la n'i y'a lamɛn i tulo la tuma dɔw la e yɛrɛ i b'a fɔ ko est-ce que nin tigi yɛrɛ ye siraman de ye mais nin man ka digi mɔgɔ la a man ka gan mɔgɔ la bɛɛ lajɛlen kan k'i préparer bɛɛ lajɛlen kan k'i labɛn nin diinɛ in laseli la nin diinɛ in kɔrɔtali la i bɛ taa sɔrɔ kunun dɔ ye ne ɲininka ko fitiri ko safo lɔ saba ko ni a bɛ ɲininkali la ten ko safo lɔ saba safo lɔ saba ko ni taara sɔrɔ imamu ye lɔ fila kɛ ko a tɔ lɔ kelen in k'i b'o kɛ cogo di le yala k'i b'i kan bɔ walima i b'i kan jigi de balima alisilamɛw silamɛya filɛ a mako bɛ explication caman na wa kedalika an bɛ silamɛw lasun waati bɛɛ lajɛlen na u ka silamɛya ɲɛɲinini na u ka silamɛya faamuko ɲuman la waati bɛɛ lajɛlen kama sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen a bɛ k'e ɲɛna ko e y'a faamuya ka sɔrɔ e ma faamuya ka se o degré la donc o la don an bɛ bɛɛ lajɛlen encourager a ka silamɛya yɛrɛ hatta silamɛya jɔsenw wallahi alazim i bɛ taa silamɛ dɔw sɔrɔ ka u lajɔ silamɛya jɔlen don pilier 5 min kan ko a fɔ an b'a lamɛn i bɛ taa mɔgɔ dɔw sɔrɔ o tɛ se k'a fɔ an ko limaniya yɛrɛ jɔlen don pilier mun fana kan dɔw yɛrɛ bɛ yen i bɛ t'u ɲininka a la tuma dɔw la a bɛ gɛlɛya u bolo k'u b'a lakali i ye i bɛ taa dɔw yɛrɛ sɔrɔ i b'u ɲininka alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ye si joli sɔrɔ a ye sanjida joli sɔrɔ tuma dɔw la silamɛ dɔw bɛ yen o wolola silamɛ wallahi o tɛ ninnu fɛn ninnu dɔn donc an man ka décourager an bɛ nin fɔ min kosɔn an bɛ sunkaro de kɔnɔ nin ye an bɛ sunkaro kitiw an b'o ɲɛɲini fɛn mun kan ka kɛ sunkaro kɔnɔ an b'o ɲɛɲini fɛn mun man ka kɛ an b'olu ɲɛɲini k'an yɛrɛ yɔrɔ majanya ka bɔ ninnu fɛn ninnu ma n balima alisilamɛw an bɛ fɛ ka min yira bi an ka bi leçon tun bɛ min ye min kan ka retenir o de ye ka yira sunkaro bɛɛ lajɛlen ka bɔ a daminɛ ka taa laban hinɛ le don jurumuyafa le don kan hɔrɔnyali le dɔ ka bɔ tasuma ma o de tun b'an bolo bi k'a lakali donc a tɛ bɛn an b'a fɔ ko sunkaro tiletan fɔlɔ o ye hinɛ ye tiletan filanan o ye jurumuyafa ye tiletan laban o ye kan hɔrɔnyali ka tasuma ma sabula a hadisa tɔgɔ dɔnnibaw y'a yira k'a fɔ ko a ma sabati hadisa dɔyifu lo n'o o b'a yira sisan k'a fɔ ko o kuma ninnu ɲɔgɔnna dɔw lakalili ko baara b'a la n balima alisilamɛw ni ala ye sini di an ma an y'an thème bɛna kɛ min kan bi idhnillahi ta'ala o de ye nafila mun bɛ di mɔgɔw ma sɔn ko nin ye tile nafila ye nin ye bi nafila ye bi nafila in ale ye jɔ 6 le ye n'i y'o kɛ n'o banna i bɛ sura in de kalan nin jɔ ninnu kɔnɔ n'o bɔra yen i bɛ zikuru de kɛ o bɛ zikuru ala tɔgɔ dɔ d'i ma masalan ya fatahu ya razaku ya kaharu ninnu ɲɔgɔn dɔw o b'olu d'i ma k'i ye olu le ko o ye biya zikuru ye ka tila ka sura o prescrire est-ce que an ka kan ka olu nana cogo di
et puis an ka focaliser jumane ka nunu ko nuna sabla an page to be mi ko rahatu din ole dina be lafiya soro ne femu ye ni suna siramu ye sabla an sirama infle atella kal ko aka dine sirama inte pratiquer ko mi jigla ne kungoro la ne bo fo bebo ke non ne le kaniye ni chekan an ka nike Sramaya référence dans le B, ama référé au fond de la Sramaya in konnana insha Allah ta'ala nala yesnindama onaka anga dirati tamuye bi idhnillah ta'ala amma Allah subhanahu wa ta'ala dari ayamin fo afam ko juma ka dama ya rabbi ala ko ke ka bara no ya anya ya rabbi ala ko ke anyere mu yere en civila wati brajelena ambe folikan kala nyashi o brajelema mu yere frambe message u chila ka ngalu ke message u bebe yela wa ko de kachat mandawla insha Allah ta'ala nala ye anoya na anye tumandawla insha Allah question benna amena ado tata ambe min lon ka be nga familialima amena wulu do réponse odi anga page sans fait wa nansala ni yorodnaya amena bitabla yorodnaya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.